Krishna Krishna Hare 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 Rama
Vishnupada Paramahansa Parivajakacharya Stotra Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Deputy Founder-Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Patita Pavana Savior of the Fallen Soul Srila Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivajakacharya Stotra Shri Srimad His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Nanta Koti Vaishnavanda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyamukunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Mayapur Navadip Dham Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Yuga Dharma Sankirtane Yagnya Ki Jai Shri Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai Gaura Premananda All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Glories to His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. 33 savo tekstas. So, is that correct, Rajakishore? 11:15:33? Yes. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 15, verse number 33. Skaitome Srimad Bhagavatam, biškai pamažiu, 11 giesmę, 15 skyrių ir 33 tekstą. Again, 11, 15, 33. Dar kartą 11, 15, 33. Dar pamažiu. Antaraya Vadanti Eta Yunjata Yogam Uttamam Maya Sampadyamanasya Kala Chapana Hetava Antaryan Vadateta Yunjato Yogamuttamam Maya Sampadyamanasya Kala Chapana Hetava Antaryana Vadantita Yunjato Yogamuttamam Maya Sampadyamanasya Kala Chapana Hetava Antarayana Vadantita Yunjato Yogamuttamam
Maya sampadyamanasya kalachapana hetava Antarayan vadanyeta Yunjito yogamuttamam Maya sampadyamanasya kalachapana hetava Antarayan vadantyeta Yunjito yogamuttamam Maya sampadyamanasya kalachapana hetava Antarayan vadanteta Yujata yogamuttamam Maya sampadyamanasya kalachapana hetava Antarayan vadantyeta Yujata yogamuttamam Maya sampadyamanasya kalachapana hetava Antarayan vadanyeta Yunjata yogamuttamam Maya sampadyamanasya kalachapana hetava Antarayan vadantyeta Yujata yogamuttamam Maya sampadyamanasya kalakshapana hetavaha Antarayan vadanteta Yugyanto yogamuttamam Yujata yogamuttamam Maya sampadyamanasya kalakshapana hetava Antarayan vadanteta Yunjanto yogamuttamam Maya sampadyamanasya kalachapana hetava Mataji's. Antarayan vadanyeta Yujata yogamuttamam Maya sampadyamanasya kalachapana hetava Antarayan vadanyeta Yujata yogamuttamam Maya sampadyamanasya kalachapana hetava Antarayan vadanyeta Yujata yogamuttamam Maya sampadyamanasya kalachapana hetava You're gonna say? Okay. Right here. Huh? Antarayan vadanyeta Antarayan vadanteta Yunjata yogamuttamam Maya sampadyamanasya kalakshapana hetava Antarayan impediments. Kliūtis. Vadanti, they say. Jie sako. Eta, these mystic perfections. Šios mistinės galios.
Yunjata of one engaging in to, kuris užsiima yogam, Yogam. connection with the Absolute, Connection with the Absolute. Uttamam, Uttamam. the supreme The supreme stage, stage. aukščiausia pakopa Maya, Maya. with me, With me. su manimi, sampadyamanasya, Sampadyamanasya. of one who is becoming completely opulent, Of one who is becoming completely opulent. to, kuris įgyja visas galias, Kala, of time, Of time. laiko, Chapana, šafana, of the Of the interruptions, interruption. waste, gaišaties, švaistimo. hetava, Of causes. Yra priežastis. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada Ki. Jai Prabhupada! Learned experts in devotional service states that the mystic perfection of yoga that I have mentioned are actually impediments and are waste of time for one who is practicing the supreme yoga, by which one achieves all perfection in life directly from me. Atsidavimo tarnystės esmę permenę žinovai sako, kad užsiimančiam aukščiausiąją jogą mano minėtinos mistinės jogos galios iš tiesų yra kliūtis ir laiko gaišatis, nes tokiam jogui aš pats dovanoju visus aukščiausiusius dovius. Purport. It is common sense that whatever is a useless waste of time should be given up. Therefore, one should not pray to God for mystic yoga perfections. For a pure devotee who has no material desire, even impersonal liberation is a useless disturbance in his life. And what to speak of material perfection of yoga, which cannot be compared to impersonal liberation. Such mystic perfections may be wonderful for an immature and inexperienced person, but they are not impressive for a learned man who has understood the Supreme Personality of Godhead. Simply by obtaining Lord Krishna, one dwells within an infinite ocean of mystic opulences. Therefore, he should not waste precious time pursuing separate mystic perfections. Okay. Komentaras. Visi sutiks, kad laiko tuščiai gaišti neverta. Todėl nėra prasmės prašyti Dievą mistinės jogos galių. Tyram ir materialių troškimų neturinčiam baktui net impersonalus išsivadavimas yra beprasmiška gaišatis gyvenime. O ką jau kalbėti apie tam išsivadavimui ne iš toli neprilykstančias materialias jogos galias. Pastarosios gali sužavėti tik nebrandų, nepatyrusių žmogų, tačiau išmanančiam ir aukščiausiai Dievo asmenį patyrusiam žmogui jos nedaro nemenkiausių įspūdžio. Širdie apglėbęs viešpatį Krišną, jis nugrimsta į bedugnį mistinių galių vandenyną. Todėl nėra jokios prasmės jų siekti atskirai. Pelnęs viešpaties Krišnos prielankumą, žmogus gyvena neišsenkamų mistinių galių apsuptyje. Todėl jam nėra nemenkiausio reikalo gaišti laiką, siekiant įgyti kurią nors iš jų atskirai. Om Agyanatimirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Militam Mena Tasmai Shri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapadakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam
Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Cha Nama Om Višnu Padaya Krishna Presaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pango Langte Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Guru Dinatarinam Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Prabhupada is giving us little comparison to understand yoga system. Šila Prabhupada parodo mums tokius palyginimus, kad palyginti jogo sistemą. So this yoga system, it said that mystic yoga and bhakti yoga are not on the same level. Tie palyginimai parodo, kad bhakti yoga ir mistinė yoga nėra to pačio lygmens. Mystic yoga means Ashtanga yoga. Mistinė yoga tai Ashtanga yoga. Where Ashtanga yoga one get 8 perfections. Ashtanga jogos dėka galima pasiekti 8 tobulumus. But those 8 perfections are useless when one is engaged in devotional service to the Supreme Personality or Bhakti Yoga in the, to the Supreme Personality of Godhead. Bet tas, kas užsiema Bhakti yoga ir atsidavimo tarnystę aukščiausiam Dievo asmeniui, tos 8 tobulumo galios jos visiškai nereikšmingos. So the devotees who have who are engaged in devotional service, they feel waste of time when anybody is performing Ashtanga yoga. Atsidavusiam, tas atrodo tas žmogus, kuris atlieka Ashtanga yoga ar mistinės praktikas, jam atrodo visiškas laiko gaišimas. Devotees are also understanding that impersonal liberation, which is Jnana yoga, that is also waste of time. Impersonalus išsivadavimas, kuris yra Jnana yoga, atsidavusi, tai taip pat atrodo kaip laiko gaišimas. One may be able to understand all the philosophical knowledge, Vedas, all the 4 Vedas, but they have not come to understand the Supreme Personality of Godhead or engage in his devotional service. It's just a useless waste of time. Galima išstudijuoti daugybę vedinių raštų ir panašiai, daugybę tekstų, bet jeigu neprieisi prie atsidavimo tarnystės, yra visiškas laiko gaišimas. Shram eva hi kevalam. Useless waste of time. Bereikalingas laiko gaišimas. But because why it is useless waste of time? Kodėl bereikalingo laiko gaišimas? They have used so much time, so much valuable time in attaining temporary mystic powers or impersonal Brahma liberation. Ir kodėl tai skaitomas visiškai laiko gaišimu? Nes ką jie pasiekė? Jie pasiekė arba kažkokias tai nereikšmingas mistinės galės, arba impersonalistinį išsivadavimą. All that in mystic yoga, one may think that I have become God. Mistinės jogos dėka labai paprasta pamanyti, kad aš esu Dievas. Impersonal liberation also one start thinking that I have become God. Tas, kas pasiekė impersonalistinį išsivadavimą, jis pradedam galvoti, aš esu Dievas. Using so much waste time. Su tiek daug pragaišta laiko. They have come to understand they have become God.
Ir jie, ką pasiekė, tiesiog pradeda galvoti, kad jie yra dievai. But no one can become God. Bet niekas negali There is tapti only dievu. one God. There cannot be many gods. Gali būti tik vienas dievas, o ne daugybė. God is God, and others can be, you can say, the opposite, G-O-D or D-O-G. Kuo gali jie iš tikrųjų tapti, tai ne dievu, o šunim. But one who is engaged in devotional service, Bet tas, kuris užsiima atsidavimo by the tarnystę, mercy of the Supreme Personality of Godhead, aukščiausio Dievo malonės dėka, they have got all the mystic powers that the Supreme Personality of Godhead, all Krishna has it himself. jie gauna tokias mistinės galias, kurias turi pats Krišna. As we previously studied, that Prahlad Maharaj was not affected by any of these mystic powers that Hiranyakashipu has achieved after many, many years of yoga practice. Mes iš praeitų tekstų galim prisiminti, kaip Prahlada Maharadža nepaveikė Hiranyakashipu mistinės galios, kurias jisai gavo per daugybę tūkstančių metų. And he tried to use, as many times we see the mystic yogis try to use their powers for innocent people to allure them or misdirect them that they are God and try to impress them by their mystic powers. Ir daugybė tokių pavyzdžių yra, kai žmonės įgyja kažkokių tai mistinių galių ir nori suvilioti paprastus žmonės ir, kaip sakant, sužavėti juos. But the devotees, knowing what is correct and what is wrong, they are never impressed by all this kind of word juggleries and mystic powers. Bet atsidavę, žinodami, kas yra kas, jų tai nesužavi tie paprasti žodžių žaismai ar mistinės galios. Devotees are more engaged in devotional service, and they don't even have a time to think about it. Atsidavusiai yra užsiėmę atsidavimo tarnystę ir jie neturi laiko švaistyti. And they are not very much impressed by all those word juggleries and all that. It's just a waste of time. Taip, jų nedomina žodžių žongliravimas ir laiko gaišimas. Here as it is mentioned, simply by obtaining Lord Krishna one dwells within an infinite ocean of mystic opulences. Ir buvo paminėta komentare, kad tas, kas viešpatės Krišnos atsidavęs, jisai plaukėja beribėm mistinių galių, viešpaties mistinių galių vandenyne. We can see these mystic powers in Prabhupada. Devotees do not even, they have all these opulences of mystic powers, they do not make a big show of it. Ir mes galime matyti Šilos Prabhupados atveju, kaip jisai turėdamas mistinių galių, nenaudojo jų, kad sužavėti paprastus žmonės. But Prabhupada was full of mystic powers, but he exhibited very few times to the devotees. Šila Prabhupada yra kupinas mistinių galių, bet tik kelis kartus parodė, tai apreiškė The devotees atsidavusiam. could not understand that how could Prabhupada see and say things. Atsidavusi nesugebėdavo suvokti, kaip Prabhupada matydavo ir sakydavo. There was a time when a flight left from Delhi for going to Mumbai. Vieną kartą iš Delio išskrido lėktuvas į Bombėjų. Prabhupada says that this flight is going to Delhi. Ir Prabhupada pasakė, šitas skrydis skrenda į Delį. The devotee says, no, it's going to Mumbai. Atsidavus sakė, ne, jisai skrenda į Mumbajų. It just left from Delhi, it's going to Mumbai. Jisai išskrido iš Delio ir skrenda į Bombėjų. Prabhupada says that this flight is going to Delhi. Prabhupada pasakė, ne, šitas skrydis keliauja į Delį. And lo and behold, the flight turned around and went to Delhi. Ir netikėtai žiūri, kad tas skrydis apsisuko atgal ir skrenda į Delį. So this shows that the devotee who is engaged in devotional service does not only have mystic powers, but he has also the opulence of the Lord, because the Lord is there present. So there is all the opulences belongs to the like father
father's opulences belonging to the children. Kaip tėvo turtai priklauso sūnui, taip Šrila Prabhupada turėjo turtus iš aukščiausio viešpaties. There were many times Prabhupada show his mystical powers, but that is not so important for the devotees. Ir tai buvo ne kartą, kaip Šrila Prabhupada apreiškė mistinės jėgas, bet atsidavusiam tai iš tikrųjų nėra labai svarbu. Devotees are always blissful in engaging in devotional service. Atsidavę visada yra palaimingi ir užsima atsidavimo tarnystę. They are never impressed by material opulences. Ir jų niekada nesužavi materialūs turtai. Mystic powers are all material opulences. Mistinės jėgos yra taip pat materialūs turtai. So devotees are not impressed by this. Atsidavusi nėra sužavėti to. They are more happy and more enjoyable in the service of the Supreme Personality of Godhead. Jie yra žymiai labiau patenkinti, kai gali atsidėti atsidavimo tarnystę aukščiausiam Dievo asmeniui. So what we learn from here, we don't have to think about material objects of the senses, but we should think about how we can serve the Lord nicely in devotion. Ir mes neturim medituoti materialius dalykus, mes ką turim daryti, tai užsimti atsidavimo tarnystę aukščiausiam Dievo asmeniui ir apie jį galvoti. Do not waste our time to achieve some mystical powers or material opulences. Negaiškit laiko siekdami kažkokių tai materialių galių ar materialių turtų. And if you have material opulences, material highly learned, then we should use it in the service of the Lord. Ir jeigu jau gaunat kažkokias tai galias ar turtus, tai turit panaudoti tai aukščiausiam Dievo asmeniui We are tarnystei. not advanced in that position of getting the mystical powers yet. Mes dar nesam pasiekę išaukštintos padėties, kad gautume mistinės galias. neophytes and always running after the sense gratificatory Mes esam- objects of the senses. Bet iš tikrųjų mes esam neofitai, kurie esam prisirišę prie juslių So if you want netenkinimo. to advance in Krishna consciousness or engage in devotional service with love and devotion to the Lord, Ir then we have to become little detached, step by step, become detached from the material sense gratificatory activities. jeigu norime pažengti atsidavimo tarnystės kelyje, mes turėtume, kaip sakant, išsugdyti atsižadėjimo nuotaiką nuo juslinio pasitenkinimo. Otherwise there is no one more foolish than us. Yes, But Krishna has made such a nice arrangement of the devotee association and where we can advance in Krishna consciousness, we are still running after the mirage in the desert. Kitu atveju mes nėra nieko kvailiau negu mes, nes Krišnas sudarė mums tobulas sąlygas, tai yra atsidavimų tarnystei atlikti ir atsidavusi bendryje. I don't know if everybody understand mirage in the desert. A person who is in the desert, who is running after the water, he sees at a distance there is a water and he is running, and that there is no water, he cannot reach that mirage. Ir yra toks pavyzdys, kaip miražas dykumoje. Ir žmogus, jeigu jis mato miražą, jis gali bėgti paskui tą miražą ir jis vis tolsta, kol galų gale jisai nuo troškulio krenta ant žemės. So don't run after the mirage in the desert, which is called the sense gratificatory activities. We are running after that, we never get it, and all we end up in the miserable condition of Taigi life. nesivaikykite to miražo, kuris sulyginamas su jusliniu pasitenkinimu, nes galų gale It's vis tiek nepavyks. It's all illusory. Tai yra tiesiog iliuzija. We may think I'm enjoying, Mes galime manyti, kad mes but we tenkinamės, cannot enjoy that. It's just a waste of time. bet atleiskite, tai neįmanoma, tai yra laiko gaišimas. Just like the yogis, mystic yogis and impersonalists think that they have become God. Kaip mistiniai jogai ir impersonalistai mano, kad jie yra Dievas. We can also think I have become God, so Mes taip now pat I galim can taip enjoy pagalvoti. as much as I want, but that enjoyment is also miserable condition. Mes taip pat taip galim pradėti galvoti ir bandyti tenkintis, kiek panorėjus, bet iš tikrųjų tai prives mus tik prie kančių. So we will end here. You want to add something, Haribo? It's very important that we understand the futility of material sense gratification, because material sense gratification doesn't actually touch the self, it's only the covering of the self.
Just like if keep it at distance, please. Huh? Keep at distance. It gets this. Mikrofoną. A little farther, okay. Yeah, the material sense gratification doesn't actually facilitate the self. It's the covering of the self. We run after material sense gratification due to our misidentification with the body. But that misidentification with the body keeps us bound up in the cycle of birth and death, birth after birth after birth after birth. So we have to hear from the bona fide spiritual master, who enlightens us that we're actually not these material bodies, who actually teaches us how to reawaken our original dormant Krishna consciousness, our spiritual consciousness, our actual Atma consciousness of realizing I am the spiritual being, eternally full of knowledge and bliss, qualitatively one with the Supreme Lord. So we come back to that position of re-identifying with our original natures. Then sense gratification is not of interest. We just take enough to keep body and soul together. You see, some sense gratification is required to keep body and soul together, to stay healthy. You see. Oh, excuse me, I forgot the translation. Taigi mes neturėtume tapatinti su materialiu kūnu, nes tai yra iliuzija ir galų gale mes turime tenkinti juslės tik tiek, kiek tai reikalinga palaikyti kūną ir tie poreikiai natūraliai susitvarkys taip, kad laimingai galėtume tęsti atsidavimo tarnystę. Difficulty is we live in a society where everything is reinforcing bodily consciousness. Problema, kad mes gyvename visuomenėje, kuri stumia kūnišką sąmonę. The popular music, the billboards, the advertising, everything. Reklamos, visa kita. The education in school, and everything is reinforcing the false identification with the material body. Išsilavinimas mokyklose, visa tai stumia tapatinti su šiuo materialiu kūnu. Okay, so we'll take the questions or any addition or subtraction. The mystic opulences, if we can understand ourselves, that is the most great, this is the greatest opulences we can have it. Didžiausias mistinės galios yra tai, kad suvokti patį save. That's the greatest opulence. Tai yra didžiausias turtas. Okay. All participants are muted and they can unmute themselves. I have a question. Srila Prabhupada in his books writes that Krishna consciousness is a topmost mysticism. And it's the greatest mysticism. Can you explain this more briefly? It is the greatest mysticism that Srila Prabhupada savo knygoje mini, kad Krišnos sąmonė yra didžiausias misticizmas. Gal galėtume šiek tiek paaiškinti? it's the greatest mysticism because everybody is deluded that I'm this body. Didžiausias misticizmas, nes dėl to, kad žmonės visi galvoja yra pasimetę, kad laiko save šiuo materialiu kūnu. When you come to understand that you are not this temporary lump of ignorance, but you are eternal, full of knowledge, full of bliss. Ir kai suvokat, kad jūs nesat šitas gabalas materialios... Isn't that greatest mystical? Right now we are roaming around in the ignorance. Kai jūs suprantat, kad nesat šitas materialus kūnas ir pradedat suprasti savo dvasinę prigimtį, tai yra didžiausia mistinė jėga. Is there anybody who can understand I'm eternal, full of knowledge, full of bliss? Yra žmonės, kurie gali suvokti, kad jie yra amžini, pilni palaimos, That pilni person žinojimo. will not need anything from externality. Išoriškai tam žmogui jau nieko nebereiks. Because he knows all the opulences are there. Nes jis suvokia, kokios yra iš tikrųjų, kokie yra turtai. Does it make sense? Gurumata, sometimes people may argue that yoga is useful because you can extend your life. You can have a stronger mind, stronger body, you can have a longer life, and that way you can actually advance in whatever you want to do, your devotional service. Ir kartais žmonės sako, kad joga yra nuostabi dėl to, kad galima pratęsti gyvenimo
trukmę, galima sveikatą pagerinti ir tada jau galima naudoti ją visiems įvairiausiam būdam, pavyzdžiui, Krišna sąmonė. Trees also stays for thousands of years. Medžiai tūkstančiais metų They don't stovi. do mystic yogas. Jie netlieka net mistinių jogų. So it's a waste of time. Taigi laiko gaišimas. So you can live long life like tree. Tai galėsit gyventi ilgai kaip medis. The trees don't do mystic yogas. They do something nonsense, so they are standing there for hundreds of years. Kadangi Maybe sometimes thousands of years. pridarė kažkokių nesąmonių, tai dabar turi stovėti šimtais tūkstančiais metų. So what's the good of that life span when you do not recognize yourself? Ir kas iš to ilgo gyvenimo, jeigu tu negali savęs suvokti? So the devotee who understands I am not this body is always very blissful. Atsidavęs, kuris suvokia, kad jis nėra šis kūnas, jisai visą laiką Doesn't need palaimingas. anything external to become blissful. Ir jam nieko išoriškai nereikia, kad būtų palaimingu. He takes only what is needed to keep the body and soul together. He does not need anything. Jisai panaudoja tai, kas reikalinga palaikyti As much kūną, as they can engage in the service of the Lord. tiek, kiek jam reikia to, kad galėtų užsimti atsidimo tarnystę viešpačiui. They are very happy. Ir jie labai laimingi. Only they are miserable only when they are not able to serve the Lord. Jie nepatenkinti tik tais tada, kai jie negali tarnauti viešpačiui. That's the time only they become miserable. Tai yra momentas, kai jie liūdi. What if a devotee wants to serve, for example, 1,000 years? Can in that way be like approvable this power to live for 1,000? He doesn't have to Kas think jeigu, about it. kas jeigu atsidavęs nori gyventi 1000 metų? Ar tada ta mistinė... Jeigu atsidavęs nori tarnauti 1000 metų, ar tada yra patvirtinta ta joga? So devotee does not live for 1,000 years. Whatever the moment he has it, if he is engaged in devotional service, he is happy. Atsidavęs nerūpi 1000 metų, jam rūpi atsidavimo tarnystė, kiek jis gali tarnauti viešpačiui. Šiuo metu. Okay. Anybody else? Prabhupada, you said he had mystic powers. Yes, he had, but the devotees Jūs minėjot, do kad not Prabhupada- care for those. Jūs minėjot, kad Prabhupada turėjo mistinių galių. Taip, Gurumata atsako, kad bet atsidavusiam tai nerūpi mistinės jėgos. So if he wanted to, by his will, he could have stayed longer. Yes. Višnu did. By Yes. his will, he stayed for a long time. So why is it that Prabhupada decided, is it for us to know, or is that a good question? He could have stayed longer. Klausimas, jeigu Šila Prabhupada turėjo mistinės galės, kodėl jisai nenusprendė pasilikti ilgiau, jeigu tai tinkamas klausimas. When the Lord is calling, he wants to go along with the Lord. Not that he wants to use his mystic powers to suffer in the material world. Jeigu viešpats kviečia, atsidavęs nori vykdyti, kaip sakant, paklusti jam, o ne tai, kad likti čia ir kentėti materialiam pasauliu. Bhishma Dev was taking arrows, laying on the bed of arrows. Višmadeva galėjo He was strėlių controlling patale. all the suffering. Sorry, and He was controlling, jisai kontroliavo tas kančias, but he didn't need to. bet jam tai nebuvo būtina, He could have left immediately jis galėjo iš karto palikti. because he had a purpose to guide Yudhishthira Maharaj. Jis turėjo tikslą, kad And as soon as Yudhishthira Maharaj was guided pamokyti Judištyrą Maharadžą. how to rule the world, he left. Ir kai tik jį pamokė, kaip valdyti That was pasaulį, jis Krishna's paliko. desire. Tai buvo Krišnos troškimas. Anybody else has any question? Gal dar kas turi klausimų? Internet, you are all muted, unmuted, so if you have any questions, please. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna Gurumataji. Yes, Bhakta Sunil. Scusate, Gurumataji, I have a question
Buddhi yoga and bhakti yoga are same. Klausimas apie bhakti jogą ir buddhi jogą. Bhakti ir buddhi yra tas pats. Both are same. Mataji are both can be considered same. I already said it, both are same. Okay. And Guru Mataji, any specific activities which come under Buddhi Yoga, or all Bhakti Yoga activities are Buddhi Yoga? Bhakti yoga is buddhi yoga because then you are using your intelligence to become a devotee. Bhakti yoga ir buddhi yoga yra tas pats, nes jeigu tu užsiemi buddhi yoga, tai reiškia, tu užimi savo intelektą atsidavimo tarnystei. Okay, Guru Mataji. Čia šone buvo klausimas. Anybody else? Locally? Tegul ateina į priekį, Mataji, nes I just want to ask if Krishna takes us to a spiritual world, gal lietuviškai išversti galėsim? You speak in Lithuanian, I can translate it for me. Aš noriu pasitikslinti, ar Krishna mus paima į dvasinį pasaulį už mūsų tarnystės nuopelnus čia esant žemėje, ar yra dar kokie kiti kriterijai? my question is, if Krishna takes us to spiritual world because of our service in this material world, or there is another criteria? If Krishna takes us to spiritual world, we come back to Godhead because of our activities in this material world, like devotional service, or there is some another like reasons why we go back to Godhead? A human life, Krishna wants all his living entities, all his part and parcel to be living eternally because we are eternal, so he wants us to, we cannot live eternally in this material world. So we have to go back home, so there we can live in our eternal form, eternal spiritual form, so that we can be with him. So Gurumata, my question, maybe I didn't translate properly. The question is like, what is the how to? We earn the. For what reason? Like for what our actions we go back to God? What we should do is only the devotional service, or there is something other like means to go back to Godhead? Only by the means of devotional service one can go back. Tik tais atsidavimo tarnystės dėka mes galim grįžti namo. There is no other way. Ir nėra kito kelio. Mataji sakė prieš tai, kad Krishna nori, kad mes grįžtume atgal namo pas Dievą ir jis nenori, kad mes čia gyventume. Kaip? Nes mes esame amžini. Mataji asked what you said previously about you was mentioning that Krishna wants to stay eternally. That we stay eternally in the spiritual world. I will ask you whether Krishna wants it or not. Do you like to born again and again and die again and again? Do you like to die? Mano klausimas jums, ar jūs norėtumėte gimti ir mirti vėl šitą materialiam pasauliu? Don't you want to get out of this cycle? Ar nenorėtumėte ištrūkti šito rato? Aš norėčiau ištrūkti beside my family or other people who have decided to come back. Aš norėčiau su savo šeima ir kitais žmonėm, kad mes grįžtume drauge. I would like to come back with my family and some surroundings, some friends, not alone. You think you will want to come back with your family and friends? Huh? What she said? Maybe not everyone, but some. Yeah, some, or even everyone, or some. Ar visi, ar keli. Everybody has their different karma. Visi turi skirtingą karmą. So, you will be separated. But if everybody gets engaged in devotional service, then you will be together with your family. Kadangi visi turi skirtingas karmas, laiko bangos ištaškys visus, bet jeigu kartu atliksit atsidavimo tarnystę, tai išliksit kartu. Yra posakis, kad šeima, kuri meldžiasi kartu, išlieka kartu. Otherwise,
your karma, their karma are different. So one gets the body according to the karma. Nes jūsų karma ir šeimos karma yra skirtingos ir pagal tai bus gaunami skirtingi kūnai. In the material world we cannot remain together. Materialiam pasaulyje neišeina išlikti kartu. Only in the spiritual world. Tik tais dvasiniam pasaulyje. Everybody remains as a family. Visi išlieka kaip šeima. Right? Ar gerai. So become a devotee. Don't waste time in the material world. Tapkite atsidavusi ir negaiškit laiko materialiam pasauliu. Even we think we love them, but they make us miserable. Mes galim galvoti, kad mes juos mylim, bet mus gali ir atnešti labai daug tai kančios. Many ways they make us miserable. Daugybė įvairiausių būdų tai gali atsitikti. Ultimately, when they are forcefully taken away, that gives us the most miserable circumstances. Galų gale, kaip per prievartą jie turi palikti šį pasaulį, tai suteikia daugiausia kančios. Ta prasme, materialų kūną, ne pasaulį. In the material world, another illusion is that I, me and mine. That's the greatest illusion. Viena iš didžiausių iliuzijų šitam materialiam pasaulyje yra aš, man ir mano. This person is my mother, this person is my father. Šitas asmuo yra mano mama, šitas asmuo yra mano tėtis, mano. And that is illusion that I have it. Tai yra iliuzija. I think I'm the proprietor, this is my. Tai sukuria tokią sąmonę, kad tai aš esu, kuriam viskas priklauso, mano. This is my. Tai yra mano. But I cannot keep it. Bet mes to išlaikyti negalime. It's unfortunate, I cannot keep it. My, but I cannot keep it. Gaila, nors ir mes laikome tai mano, bet mes to išlaikyti negalime. They are forcefully snatched away from me. Per prievartą tai yra išplėšiama iš mūsų. So how can I claim it is mine? Tai kaipgi mes galime tvirtinti, kad tai yra mūsų? My friend, my mother, my father, my kinsman, my country, my this, my. Mano draugai, mano šeima, mano kaimynai, mano šalis, mano. This is illusion. Tai yra iš tikrųjų iliuzija. Question here, David. Okay. I have a question about if everything here, like music, education gets like strengthens the material bondage. So why do we need, for example, to finish school and get educated? Klausimas, jeigu muzika, mokykla ir panašiai sustiprina mūsų materialią sąmonę, kodėl mes turim pabaigti mokyklą ir panašiai? We don't say. It's a karmi says. Čia karmių nuomonė. We say, you go to Gurukula from childhood. Mes sakom, nuo vaikystės, nuo 5 metų į Gurukulą. Get the real knowledge. Gaukit tikras žinias. Not the ignorance. Ne neišmanimą. But unfortunately, we are far away from Gurukula. Bet gaila, mes neturim tokių sąlygų, kad eiti Gurukulą. And they are forced to learn all the material activities, which is waste of time. Ir yra priversti mokytis visų materialių dalykų, kuris yra laiko gaišimas. Who is already got the material education, they can use it, become Krishna conscious and become good preachers using that material education. Bet jeigu kažkas jau įsipainioja tos materialius mokslus, jie gali panaudoti, kaip ir tapti geru išsilavinusiu žmogumi ir panaudoti pamokslavimą tas žinias. Otherwise, the material education, modern day education is making you more of an animal. Eat, sleep, mate and defend. Nes šiuolaikinis išsilavinimas iš tikrųjų padaro jūs labiau kaip gyvulį, tiesiog miegoti, daugintis, valgyti. We can become Krishna conscious and intelligently use that wordings and all that
for propagation of Krishna consciousness, giving real knowledge. Bet jeigu tampame Krišnos sąmonę ir mes tas žinias galim panaudoti tos žodžius, tos frazes, kad įkvėpti žmonės, duodant jiem tikrasias žinias. Otherwise, modern day education is make you a big ass. Nes modernus išsilavinimas jūs padarys tik asilu. And still you don't get any enjoyment. Ir vis tiek jūs nebūsit patenkintas. Okay? On that theme, I wanted to ask, about preaching. So, if we tell people, please join the temple and get training in Krishna consciousness, it seems like a temporary program sometimes, at least in my mind, because we don't have like a full lifetime engagement for them. They can come and learn how to be pujari, learn how to be a brahmin. But they can't live like that their whole life. They still have to go work. So, how do we preach in like a bold way that we can like boldly say, give your life to Krishna? Dabar man toksai dabar susidaręs įvaizdis yra, kad mes galim pakviesti žmonės, duoti apmokymus trumpalaikius, bet išlaikyti žmogų visą gyvenimą, kaip ir nėra tokios sukurtos sistemos. Bet kaip iš tikrųjų reiktų pamokslauti, įkvėpti juos, kad jie atiduotų savo gyvenimą Krišnai. First they have to understand. Visų pirma, jiem reiktų suprasti. Okay, I've gotten this material education. Gerai, aš gavau šį materialų išsilavinimą. I'm struggling anyway. Aš vis tiek kankinuosi. Material education doesn't make anything easy. Materialus išsilavinimas nepadaro gyvenimo lengvesniu. Ugra karma. Tai sukuria tik ugra karma. Struggle just for what? Ir dėl ko visą tai? Sense gratification. Kad gautum šiek tiek juslinio pasitenkinimo. A person who is working hard. Žmogus, kuris dirba sunkiai, gali suvalgyti 2 riekės duonos, o vargšas žmogus, kuris sunkiai gal nedirba, bet jis irgi gali suvalgyti tiek pat maisto. Išmintingai analizuodami, galime pasižiūrėti, koks yra viso to tikslas. For the temporary life, I'm going to eat, sleep, mate and defend. Then one day I'm going to die anyway. Laikinam šitam gyvenimui aš galiu valgyti, miegoti, daugintis ir galų gale pragyventi visą taip gyvenimą. So, even if I have gotten the material, let me use it for higher purpose of the life. Ir jeigu netgi ir turiu aš aukštesnį išsilavinimą materialų, tai panaudoti jį aukštesniam tikslui. What is the higher purpose of the life that I have to understand? Bet visų pirma turim suprasti, koks yra aukščiausiasis tikslas gyvenimo. That is not taught in the modern day education. Ir šitas yra nemokinamas moderniam išsilavinime. So, come to the understanding of the higher purpose of the life. To understand who you are. Taigi reikia suprasti, kas jūs esate, pasiekti aukštesnį suvokimą gyvenimo tikslo. Then you can utilize all your knowledge very expertly. Tada visas jūsų žinias galit labai tobulai panaudoti. It's not that we have to use the modern education as they have taught us to go do the ugra karma and live happily. There nobody can live happily. Nebūtina yra panaudoti tą išsilavinimą, kurį jūs gavot per gyvenimą tam, kad bandyti gyventi laimingai, kur praktiškai panaudojantis neįmanoma. We have fourfold miseries, threefold miseries. One after another we go through it. Yra 4 rūšių kančios, 3 rūšių kančios ir mes turim vienas paskui kitą jas patirti. Nobody is free of that. Nei vienas nėra laisvas nuo jų. But at least we can become free by taking the higher knowledge, understanding that my real nature is I'm eternal, full of knowledge and bliss. Bet mes nuo to galime įsivaizduoti, suprasdami, kokia mūsų prigimtis yra kaip amžinumas, palaima ir žinios. Not this rotting body. O ne šitas pūnantis materialus kūnas. Which I am using most of my time to take care of that body. Kur iš tikrųjų aš naudoju beveik visą savo laiką, kad bandyti pasirūpinti šio kūnu. Ir jis iš tikrųjų man net nepadeda jokių būdų. Ar, kaip sakant, aiškiau. Šitas kūnas nepadeda iš tikrųjų. Mes galim panaudoti jį teisingų būdų, tada jis gali padėti.
it is helpful because it's like a vehicle. If you take the vehicle to a right place to get right, make a good use of it, it's very good. Tai yra kaip automobilis, kurį galima panaudoti teisingai ir galima gauti naudos. But if you use it in a wrong way, it becomes a very bad situation. Jeigu neteisingai naudosi, tai galim You haven't prisidirbti. achieved anything proper. Nieko gero nepasieksit. You can take your car and put it into the ditch, or you can use the car to go to the right place where you can learn something higher. Galit su mašina važiuoti į griovį arba į vietą, kur galite išmokti žymiai daugiau. Okay. Hare Krishna. Serious question, no joke, Rimti klausimai, jokių juokelių no challenges. ar iššūkių. Jau paklausiu, Krišna, jis skiriasi save iš savęs, tai mes kaip nesiskiriam nuo jo. Ir tas impersonalus išsivadavimas, tai čia yra sugrįžimas į jį. Tai faktiškai čia tik tai nėra santykių, nes teisingai suprantu, kad tai nėra santykių su Krišna, tiesiog sugrįžimas ir tas jausmas, kaip esi Dievas. Ir galit Gurumatu pakomentuoti šitą Čaitanijos posmą, atšimti ir tapo. Skirtingai vienoj vienu metu. So my question is, like Krishna emanates everything, himself also in us. So when we come back to him, like we merge to him, then we become one with Krishna, and then then there is no, maybe how it's called, there is no bliss relationship. This is one point. Is it true like that? Can you comment on that? And there is also a verse in Chaitanya Charitamrita, Chintya Beda Tattva. Ir ir kas dėl to? What does it mean, this Achintya Beda Beda Tattva? Achintya Beda Beda Tattva, that means you are qualitatively one with the Lord, but you are not the Lord. Tai reiškia, kad jūs turit kokybiškai esate tapatus viešpačiui, bet jūs nesat viešpatis. That is Achintya Beda Beda Tattva. Tai yra Achintya Beda Beda Tattva. A particle of gold is gold, but it's not a gold mine. Gėlio, aukso smiltelė yra ta pati aukso kalnui, bet tai nėra aukso kalnas ar kasykla. Okay? Realiai nesiskiria kokybiškai nuo pačio šaltinio. Tai sakė, kad nesiskiria. Kad ta pati kokybiškai tapatu. Okay? Yes. Kartuojant džapą, mahamantrą, ar visada reikia kartuoti Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu? Klausimas, kai kartam Hare Krishna mantrą, ir visada reikia kartuoti Jai Shri Krishna mantrą prieš kartuojant. Gurumata, if when we chant Hare Krishna mantra on our japa, before each round, should we chant Jai Shri Krishna Chaitanya, or it is not a rule? No, once in the beginning is good. Prieš pradedant every round? No, not necessary. Nebūtinai prieš kiekvieną ratą, bet prieš savo kartuojant džapą galima sukartuoti. You get the mercy of Lord Chaitanya to begin your japa. Prieš pradedant savo džapą, tiesiog paprašyti viešpatės Čaitanijos palaiminimo. Okay. Will devotees who distribute Srila Prabhupada's books be more benefited and go back to Krishna sooner? Or every service is equally appreciated? Ar atsidavusi, kurie platina Šrilos Prabhupados knygas, grįž greičiau namo pas Dievą, ar visos atsidavimo tarnystės yra vienodai vertinamos? Any service is devotional service. Kiekviena tarnystė yra atsidavimo Pujari is also tarnystė. very dear to Krishna. A person who is cleaning the toilet for
Krishna's devotees is also very dear. Pudžeris yra labai The Hambala brangus. service that you take is much better. Tas, kas tualetą plauna, yra labai brangus. Kuo nuolankesnę makes you tarnystę humble. priimsit. It's not the big service that I do it and wipe out and finish and then say, oh, I'm great. The humbler one becomes more dear to me. Esmė yra ne tame, kad kuo daugiau padarysit tarnystės, po to griūsit negyvas, bet yra esmė, ant kiek mes turėsim nuolankumo atlikdami atsidavimo tarnystę. Praise the Lord, but his motive can be different. Knygų platintojas gali būti šlovinamas labai stipriai, bet jo motyvas gali būti kitoks ir jis gali pasipūsti labai dėl to. So if he becomes more puffed up, then his book distribution. Otherwise, book distributors, those who preaches this message of Bhagavad Gita, as Krishna says, is very dear to Krishna. Ir jeigu jisai pasipūs, tai bus nekokia padėtis, bet jeigu jisai nuolankus išliks, tai Bhagavad Gita Krishna sako, kad jis labai brangus yra. But preachers should become humbler than a blade of grass, as Lord Chaitanya said. Kaip Viešpats Čaitanija sako, pamokslautojas turi tapti nuolankesnis už žolelę. If they think that, oh, I'm a great preacher, Bet jeigu and I'm great devotee, jūs pradės galvoti, koks aš didis atsidavęs pamokslautojas, who is cleaning the stool room. tai tasai atsidavęs, kuris valo tualetą, žymiai geresnis. Hare Krishna. Right? Ar taip? Yeah. I don't know what happened to me right now, but I'm feeling like totally afraid to ask questions. Why? I don't know. I'm just like inside. I don't know. You are afraid because you are too puffed up. Because your false ego may be smashed. Bijot, kad netikras ego bus sudaužytas. That's why you are afraid. Okay, so the question is, like, the beings who is in a spiritual world, they want to leave, like, why? Kodėl? They, because they like, this amazing like place, I don't know how to describe it. I can't understand you. You have to speak loudly. Yeah, okay. So the beings who is in a spiritual world, they want to leave, Lord, and this amazing place, and I don't know if I'm wrong, but they know about Maya, and why they still want to leave Krishna. Taigi klausimas, kodėl gyvos būtybės iš dvasinio pasaulio nori palikti, nors ir žino apie Mają ir apie visą kitą. As we explained, that the jiva, the emanations of Krishna, has the same quality. Mes kaip pasakom, kad siela, dživa, yra ta pati kokybiškai viešpačiai. They are enjoyers, Yra full of joy, enjoyment, kupini full of palaimos, eternity and full of amžinumo bliss. ir So žinių. sometimes it's just a moment to think, I Kartais want to enjoy. Krishna is enjoying that. I want to enjoy too. gali atsirasti toks pamanimas, kad Krishna, jisai taip tenkinas ir aš norėčiau Holistic. pabūti tokioje vietoje, besitenkinančioje. Ir kai tik pagalvoju, tu puoli. We think, why can't I enjoy? Ir Krishna is vietoj to, dancing kad with so many gopis, and that's what we do here too. Ir vietoj to, kad tarnauti Krishnai, mes pagalvojame, o kaip būtų, jeigu man tarnautų, ir mes tada puolam. So sometimes man gets a position and he takes one woman, takes another woman, wants to enjoy like Krishna. Būna žmonės irgi nori vieną porą susiranda, antrą, trečią ir nori tenkintis kaip Krishna. So we want to enjoy. Tai mes norim tenkintis. Krishna is full of opulence, we want all the opulence, that's why we work hard. Krishna yra kupinas turtų, dėl to mes labai sunkiai dirbam, irgi norim būti labai turtingi. Just like your hand. Pavyzdžiui, ranka. Hand is supposed to serve the whole body. Ranka turi tarnauti visam kūnui. But if it doesn't serve, what you want to do? Jeigu jinai nebetarnaus, ką darysit? Ranka nieko, ką darysit? Pas daktarą. Or it is diseased. What you gonna do? Jeigu jinai susirgs, ką darysit? Amputate. Būna netgi iki tokio lygio, kad reikia nukirsti ją. Right? Right? So that's what happens. Tai va, taip ir we atsitinka. cannot enjoy without serving to Krishna in the spiritual world. Dvasiniam pasauliu, netarnaujant Krishnai, neįmanoma būti laimingu.
When we foolishly want to enjoy separately, Krishna gives us a place where we think we can enjoy. Taigi, materialiam dvasiniam pasaulio neįmanoma tokia būsena, dėl to Krišna sukuria mums vietą, kur mes taip galime galvoti, kad mes esame laimingi be jo. Where there is no, he tells us, don't think about, just serve here. He tells us if you go to the material world, grass is greener on the other side, like cows. Kaip karvėm atrodo, kad žolė žalesnė kitoj pusėje. You know about the cows. Žinot, būna taip They are karvėm. in the field, Jie but laukuose they are looking over the fence and the grass is greener. Maybe I should go there. ir žiūri už tvoros žalesnė žolė, turbūt reiktų ten eiti. So that's what we thought. Taip ir mes pagalvojam dvasiniam pasauliu. But Krishna is very kind. He gives us the knowledge how we can get back. Bet Krišna yra labai maloningas ir duoda mums žinias, kaip grįžti. But are we serious to get back? Ar mes rimtai nusiteikę grįžti? Then we should start giving up all material attachments. Tada mes turime atsikratyti tų materialių prisirišimų. Undivided devotional service. Turi būti nemotyvuota, nemaišyta atsidavimo tarnystė. Are you willing to do that? Ar jūs pasirengusi tai daryti? Are you ready? I'm ready. So, we should give up all material, try to give up all material Taigi attachments. pradėkite atsisakinėti materialių If you prisirišimų. cannot do it all one time, Jeigu neišeina iš vienos įpo, then I missed the last point. If you cannot do in one time, slowly. If you cannot give up one time, then slowly. jeigu iš vieno karto nepavyksta, tai tada palaipsniui lėtai darykite. One time one can do it. Įmanoma ir iš pirmo karto, kaip sakant. Go live in the ashram and dedicate yourself to Krishna. Apsigyventi ašrame ir paaukoti save Krišnai. Then all the material attachments will go away. Ir tokiu būdu materialūs troškimai išgaruos. Okay? I have one more question. Okay. So, I'm living in an ashram, Aš gyvenu ašrame, but at the same time, I'm still studying. And tuo pat still metu going- studijuoju ir dirbu. And it's kind of hard to balance my sadhana. Sudėtinga balansuoti sadhaną. Why do you have to, when you are living in the ashram and engage in devotion, why do you work outside? Kodėl, jeigu gyvenu šventyklai, turite dirbti dar kažkur? So, because I have to have money and Reikia Why do pinigų. you need the money? O kam tie pinigai? I don't know. That's a problem. I'm See, these brahmacharis, they are all living in the ashram. Čia va, brahmachari gyvena They don't šventyklai work outside, ir they jiem work nereikia for Krishna dirbti. only. Dirba tik tais Krišnai. I like your work. Yeah, that's Man that's the patinka main dirbti, thing, it's va, the material čia side, you see. materiali This pusė. is how we wanted to be separated from Krishna. Tokiu būdu mes ir norėjom atskirai būti nuo Krišnos. All the Krishna made arrangement for the ashram where you can serve Krishna. You want to go out and earn money. Krišna duoda jums sąlygas gyventi ašrame ir tarnauti jam, o jūs vis tiek norite eiti dirbti už šventyklos I ir was also uždirbti working a pinigus. job, but when I told, give up the job and move into the ashram, I never went back to work. Aš irgi, kai buvau jauna, dirbau, bet man pasakė, kam tu švaistai laiką ir tada pilnai pasišvenčiau ir nuo to laiko nebedirbau. Well, I'm stupid. Yeah? I'm stupid. Yeah, Aš kvaila. then you are still Taip. attached to material things. That's how we come down from Krishna. Krishna gave you arrangement. Here you can live in the spiritual world. Krišna davė I want to sąlygas. go out and work. I want some money. Krišna duoda mums sąlygas grįžti į dvasinį pasaulį, o mes vis tiek norim This likti answers materialiam your pasauliu. question. Tai atsako jūsų klausimą. The first question. Į pirmąjį. How foolish. Kaip kvaila. This is how we are so foolish. We are ended up in material world. Tokiu būdu labai kvailai ir atsidūrėm šitą materialiam pasaulį. O ką daryti tuo metu, kai tu gyveni ašrame, bet artimieji reikalauja, kad eitum dirbti? Mano mama prašo, kad jeigu nedirbsi, ten tas ir tas. Tėvai, jeigu reikia. If I'm living in ashram, but my parents are demanding me to work, and they say if you don't work, it will be like this and that, like they threatening or something like that a little bit.
Well, it depends on you. Priklauso viskas nuo jūsų. I won't say anything. It depends on you. Aš negaliu čia I duoti never went back to work. patarimų, čia negaliu dabar labai tokių didelių Now, duoti, at bet man 40 years, I never went back to work. aš 40 metų negrįžau į darbą. But you have to be satisfied in the life of ashram. Bet jūs turite turėti pasitenkinimą gyvenant šventykloje. But if you are not satisfied, then the parents pushing you, then it will be botheration for you. Bet jeigu jūs nebūsit patenkinta ir tėvai jums vis kažką sakys, tai bus jums sudėtinga. Okay. Many even brahmacharis get burned out in the ashram, living in the ashram. They want something material, so they get burned out. But ashram is very good. Net brahmachariai būna perdega šventyklose ir nori kažkokių materialių dalykų, bet šiaip ašramas labai gera padėtis atsidavimo tarnystei. I'm happy with my devotional service, whether I get material things or not. Aš išlieku laiminga atsidavimo tarnystei ir nepaisant, ar aš gausiu materialius kažkokius dalykus ar ne. Okay? What? Thank you. Okay. Okay. So about the elements of the leadership for the temple president to lead the Krishna devotees in practice the meditation efficiently. Klausimas apie šventyklos prezidentą, kuris vadovauja šventyklos atsidavusi. The elements of the leadership for the temple president to lead the Krishna devotees to practice the meditation efficiently. Kad jisai vestų atsidavusius meditacijai. How can the temple president guide the devotees in the temple to effectively meditate on Krishna? Kaip šventyklos prezidentas turėtų vadovauti šventyklos atsidavusim? How can the president help the devotees become better in their meditation on Krishna? Engaging you in devotional service. Tai šventyklos prezidentas turėtų nukreipti jūs į atsidavimo tarnystę. Practical devotional service. Praktiškai jūs užimti. Okay. I think we have gone over time. Atrodo, jau peržengėm visas ribas laiko. Okay, one last question. Paskutinis tada klausimas. I've heard and I read that only the residents in Vaikuntha are not in any Maya, not in Mahamaya or Yoga Maya. Man teko girdėti, kad tik tais Vaikuntos gyventojai yra Anamaja, jo? Ai, kokio? Ai. Kad Vaikuntos gyvenimai, tiksliau, Vaikuntos gyventojai nėra Majoje, o visi kiti, netgi Golokos gyventojai yra Majoje, tam tikroji. So is this correct understanding that they also are in no Maya, not in Yoga Maya, not in Mahamaya? Ir mūsų ačarijos pamokslauja apie aukščiausią Dievo asmenį, jo poziciją. Ar tai reiškia, kad jie irgi nepriklauso jokiai Majai? Yeah, if you are serving Krishna, jeigu jūs tarnaujat Krishnai, visada then you are free from Maya. Esat Mahamaya. laisva nuo Majos. As Krishna says in the Bhagavad Gita Mahamaya. 7:13. 7.13 liktai Bhagavad Gita. Devi hiesha gunamai mama maya duratyaya mamevaya prapadyante maya mitantarantite. If you are transcendentally situated in the service of the Lord, Jeigu transcendentiškai įsitvirtinate atsidavimo tarnystę viešpačiui, jūs esate laisva nuo Majos. and Prabhupada also said our temples are Vaikuntha lokas. Ir Prabhupada sakė, mūsų šventyklos yra Vaikuntha lokos. So as long as you are in Vaikuntha loka, engaged in devotional service, you are free of Maya. Ir kai mes esam Vaikuntha lokose ir užsiimam atsidavimo tarnystę, tai mes esam laisvi nuo. About your previous answer, I had one question. I heard from a leader once, leader of the ashram, that all men have to be financially independent
even living in the ashram. Sorry? All men, Who was telling like that? one leader. Vienas iš lyderių yra minėjęs, kad visi vyrai gyvenantys šventykloje ar ašrame turėtų būti finansiškai nepriklausomi. Gal galėtumėt pakomentuoti? Prabhupada said, only the grahastas. Prabhupada yra sakęs, kad tik grihastos turėtų. Not the brahmacharis and matajis who are serving the temple. Bet ne tie brahmachariai ir matadžis, kurie tarnauja ir gyvena pilnai šventykloje. They should not be independent. Jie neturėtų būti nepriklausomi. They say it's irresponsible. If you don't accept financial independence, you won't be responsible. Jie sako, kad jūs neįsiugdysit responsibility. Atsakomybės neįsiugdysit, jeigu neturėsit tokios finansinės I laisvės. don't know which leader is saying that. Nežinau, kokie čia lyderiai But sako, they are bet meant to maintain those who are serving at the temple only. tie lyderiai turėtų. Grahastas, of course, grahastas as a family, they have to live outside and maintain the temple. Grihastos turėtų gyventi už šventyklos ir Not palaikyti, only išlaikyti šventyklas. Not only maintaining one's family, Ne tik but savo šeimą maintaining the išlaikyti, brahmacharis and the temple. bet išlaikyti brahmacharius ir šventyklą. Brahmachari life is not meant to go and work hard and be independent. That is not brahmachari life. Brahmacharis neturėtų eiti darbą, dirbti ir turėti nepriklausomybę. Ne, tai ne brahmachario gyvenimas. Brahmachari life, as mentioned, if the spiritual master doesn't call for prasadam, they live fast. Yra sakoma, kad netgi jeigu brahmachario nepakviečia pietauti, dvasinis mokytojas, jisai pasnikauja. That is brahmachari life, not independent. O brahmachario gyvenimas yra toks, o ne nepriklausomas. Okay. Gurumata? But Mataji was asking question about Maya. So, if I correctly understood, her point was that Goloka Vrindavan, they are in Maya, like Mahamaya. But Vaikuntha... No, not Mahamaya. Yoga Maya, sorry Gurumata. Yoga Maya. And Vaikuntha, they are not in Maya. There's like no Maya at all. So our acharyas are preaching no Maya, so it's like lower than Goloka and something... No. There is no Maya, there is no... Yoga Maya is there facilitating the Lord's pleasure pastimes. Yoga Maya palaiko viešpaties žaidimus. But in Vaikuntha, it's all Shantarasa. O Vaikuntha yra Shantarasa. So, how it's connected with our acharyas who are preaching Shantarasa then, or like... No. It depends on all individuals. Priklauso viskas nuo individo. If you are, and originally we all have a rasa. Mes praeitie turėjom rasą. And everybody loves their position. Ir kiekvienas kaip sakant, kiekvienam patinka jo padėtis. Just like Jai and Vijay were in the Vaikuntha Loka. Kaip Jajus ir Vijayus buvo Vaikuntha Lokoje. So they came to for pleasure for Lord Vishnu in the material world for 3 times, 3 lifetimes. Ir dėl viešpaties malonumo jie nusileido į materialų pasaulį 3 kartus. When they left, they went back to their own original position. Ir jie, kai grįžo atgal, jie vėl grįžo į savo padėtį. But if somebody wants to change their rasa and go to Goloka, they can take... Bet jeigu pas kažką atsiranda troškimas grįžti į Goloką, tai jie irgi gali pakeisti rasą. But everybody loves their rasa. Bet kiekvienas mėgsta savo rasą. They can serve Krishna, the Lord. Ir tokiu būdu tarnauti viešpačiui. Okay. Yeah, Mataji, this was your question? No? Okay. Is that okay? It was, yeah, it's good, explained. Okay. Good. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. It's good to see Guru Das and Varshapana Devi Dasi on the line. Jai. Hare Krishna. Please come every day. Hare Krishna. Goodbye.
Huh? Who gets a gallon? You get it. I get it? Yeah. You came first, so you got it. Čia grįšiu. Tvarkyk programą. Kodėl mikseris nedainuoja Govindą? Tai reikia tą pasukti. Nesuveikia vis tiek? Pabandyk paleist skirtą. You did what? Bandai, ne? Oh, there's a change? Yes. Earlier or later? I don't know. Guru Das. This festival is missing one round. Hello, I need to change the new. It's just missing one day. One, yes, we did in 2 parts. They fall. Now I just on my spread. I am just like this. I need to change or no? To new. These you initiated these? Yes. I channel them? Yes. I can give me a new set and I'll channel it. I wrote it. Yeah, I'll channel it. Somebody can give this border over. Oh, thank you. I don't want material. Money has not been we can practice loving exchange. Višnu Krishna Gopijanna Balaba Girivarendari Jasodanandana Brajajana Ranjana Jasodanandana Brajajana Ranjana